Oh guys, gandang hapon. Ito guys, nagluto ako guys. Ayan guys oh. Yan. Guys. Medyo mainit-init pa guys. Ayan guys. Guys oh. Yan. Nilaga yan guys. Ayan, nilaga. Ayan guys. Yan. Guys oh. Yan. Ayan guys oh. Guys. Ayan guys oh. Sarap ng guys. Mainit-init na sabaw. Ayan guys, bibigyan ko yung kapatid ko. Ayan. Ayan guys oh. Gutom na kasi. Ayan. Kaya ano ko, ito sabaw. Ayan, sabaw lang ang gusto niya guys. Ayan. Ayan, pakakain mo na sa iro. Ayan. Guys. Thank you for watching guys.